अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 98 ता 112 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। लौ कान हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा वकुल्लुन फीहा खालिदून। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन वहुम फीहा ला यस्मऊन। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फ़ीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबरु व ततलक्काहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। यौम नत्विस समाअ कत्वय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदाना अव्वला खल्किन नुईदुहु वहदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलिन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस स्वालिहून। इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुल इन्नमा यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। फ़इन तवल्लौ फ़कुल अन आज़नतुकुम फ़इन तवल्लौ फ़कुल आज़नतुकुम अला सवाइन इन अदरी अकरीबुन अम बईदुम मा तुअदून। इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल कौली व यअलमु मा तक्तुमून। व इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन।
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کی ایندھن ہو، تمہیں اس میں جانا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا، وہ اس میں رینگیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی بھنک ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، ہم کو اس کا ضرور کرنا، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو۔ اور ایک وقت تک برتوانہ نبی نے عرض کی کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رحمانی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ اے مشرکو، یعنی تمہارے بت جیسا کہ تمہارا گمان ہے، بتوں کو بھی اور ان کے پوجنے والوں کو بھی، اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دہاڑیں گے۔ جہنم کی شدت جوش کی وجہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کیے جائیں گے۔ وہ تابوت اور تابوتوں پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں جڑ دی جائیں گی، تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ میں انہی میں سے ہوں، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما شان نزول۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد 360 بت تھے۔ نضر بن حارث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ حضور نے اس کو جواب دے کر ساکت کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کی ایندھن ہیں۔ یہ فرما کر حضور تشریف لے آئے۔ پھر عبداللہ بن زبری سہمی آیا، اس کو ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی، کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ہوتا تو ان سے مباحثہ کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ ابن زبری یہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کی ایندھن ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگا یہود تو حضرت عزیر کو پوجتے ہیں، اور نصارہ حضرت مسیح کو پوجتے ہیں، اور بنی ملی فرشتوں کو پوجتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بیان فرما دیا کہ حضرت عزیر اور مسیح اور فرشتے وہ ہیں جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہود و نصارہ وغیرہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ ان جوابوں کے بعد اس کو مجال دم زدن نہ رہی اور وہ ساکت رہ گیا، اور در حقیقت اس کا اعتراض کمال عناد سے تھا، کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں ما تعبدون ہے، اور ما زبان عربی میں غیر ذوالعقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا، مگر مزید بیان کے لیے اس آیت میں توضیح فرما دی گئی، اور اس کے جوش کی آواز بھی
उन तक ना पहुँचेगी, वो मनाजिल जन्नत में आराम फरमा होंगे। खुदाबंदी नेमतों और करामतों में यानी नुफ़्क़े अखीरा कब्रों से निकलते वक़्त मुबारकबादें देते, तहनीत पेश करते और ये कहते, जो कातबे आमाल जो कातबे आमाल है, आदमी की मौत के वक्त उसके यानी हमने जैसे पहले अदम से बनाया था वैसे ही फिर मादूम करने के बाद पैदा कर देंगे। या ये मानिए कि जैसे जैसा माँ के पेट से बरहना गैर मेहनतों पैदा किया था वह ऐसा ही मरने के बाद उठाएंगे। इस ज़मीन से मुराद ज़मीन जन्नत है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि कुफ़ार की ज़मीन मुराद हैं जिनको मुसलमान फतह करेंगे। और एक कौल ये है कि ज़मीन शाम मुराद है कि जो उसका इत्तबा करे और उसके मुताबिक अमल करे जन्नत पाए और मुराद को पहुँचे। और इबादत वालों से मोमिनीन मुराद है। और एक कौल ये है कि उम्मत मुहम्मदिया मुराद है जो पाँचों नमाज़ें पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हज करते हैं। कोई हो जिन हो या इंस, मोमिन हो या काफिर, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा ने फरमाया कि हजूर का रहमत होना आम है ईमान वालों के लिए भी और उसके लिए भी जो ईमान न लाया। मोमिन के लिए तो आप दुनिया और आखिरत दोनों में रहमत हैं, और जो ईमान न लाया उसके लिए आप दुनिया में रहमत हैं कि आपकी बदौलत ताख़ीर अज़ाब हुई और खसफ़ व मसख और इस्तिसाल के लिए और इस्तिसाल के अज़ाब उठा दिए गए। तफसीर रूहुल बयान में इस आयत की तफसीर में अकाबिर का ये कौल नकल किया है कि आयत के मानी ये हैं कि हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत मुतलका तामा कामला आमा शामिल जामिया मुहिता बरजमी मुक़य्यदात रहमत गैबिया व शहादत इल्मिया व ऐनिया व वजूदिया व शहूदिया व साबिका व लाहिका वगैरह ज़ालिक, तमाम जहानों के लिए आलम अरवा हों या आलम अजसाम, जुल अकूल हों या गैर जुल अकूल, और जो तमाम आलमों के लिए रहमत हो, लाजिम है कि वह तमाम जहान से अफजल हो और इस्लाम ना लाएं। बेखुदा के बताए ये बात अक्ल और क़यास से जानने की नहीं है। यहाँ दरायत की नफ़ी फरमाई गई। दरायत कहते हैं अंदाज़े और क़यास से जानने को, जैसा कि मुफरदात राग़िब और रद्दुल मोतार में है। इसीलिए अल्लाह ताला के वास्ते लफ्ज़ दरायत इस्तेमाल नहीं किया जाता। और कुरान करीम के इतलाक़ात इस पर दलालत करते हैं, जैसा कि फरमाया मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान, लिहाजा यहाँ बेतालीम इलाही महज अपने अखलोकियात से जानने की नफ़ी है, ना कि मुतलक इल्म की। और मुतलक इल्म की नफ़ी कैसे हो सकती है जबकि इसी रकू के अव्वल में आ चुका है, वक्त रबल वादुल हक्कु, यानी करीब आया सच्चा वादा। तो कैसे कहा जा सकता है कि वादे का कुर्ब व बाद किसी तरह मालूम नहीं। खुलासा ये है कि अपने अखलोकियात से जानने की नफ़ी है, ना कि तालीम इलाही से जानने की। अजाब का या क़यामत का, जो ए कुफ़ार तुम ऐलान के साथ इस्लाम पर बतरीक़ तान कहते हो, अपने दिलों में यानी नबी की अदावत और मुसलमानों से हसद जो तुम्हारे दिलों में पोशीदा है, अल्लाह उसको भी जानता है, सब का बदला देगा। यानी दुनिया में अजाब को मुखर करना जिससे तुम्हारा हाल ज़ाहिर हो जाए, यानी वक्त मौत तक मेरे और उनके दरमियान जो मुझे झुरलाते हैं, इस तरह के मेरी मदद कर और उन पर अजाब नाजिल फरमा। ये दुआ मुस्तजाब हुई और कुफार बदर व अजाब व हुनैन वगैरह में मुब्तला अजाब हुए, शिरक व कुफर व बेईमानी की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक यहाँ तिलावत, तर्जमा, तफसीर और सूरतुल अंबिया भी यहाँ पर इसकी तिलावत, तर्जमा और तफसीर इसकी इख्तिताम पज़ीर हुई। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानियों दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाए और तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला बाला मकाम अता फरमाए। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम इस उम्मत का हिस्सा हैं और हम इस कलाम मुक़द्दस के साथ जुड़े हैं। तो इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज को खुद भी आप सुने, पूरा सुने इस वीडियो को, और अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, और जहाँ तक कि इस आप यूट्यूब के चैनल को आप आगे शेयर कर सकते हैं, ज़रूर लोगों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए। यही एक सदका जारिया है जो आपके इंशाअल्लाह दिन क़यामत और आपके मरने के बाद जो आपके खाते में लिखा जाएगा, और इंशाअल्लाह आपके दिन क़यामत तक आपके खाते आपको इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलता रहेगा और इसका अजर व सवाब अज़ीम आपको मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के दरबार के अंदर मुझे और आपको अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्रोग्राम के सदक़े शिफ़ा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।